الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. صلوات و آواز بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل. برائے تعجیل امام زمانہ علیہ السلام بلند سے اللہم اوکے دیجیے گا اشفاق صاحب، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. صلوات بآواز بلند. واجب الاحترام مومنین کرام، ماہ محرم میں مجالس کا سلسلہ ہے. ہر بندہ فیض سید الشہداء سے بہرہ مند ہو رہا ہے. آپ یوں کہہ لیں عام لفظوں میں، آسان لفظوں میں، کہ امام حسین کا فیض ماہ محرم میں اتنا عام ہو جاتا ہے، اتنا عام ہو جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر ریت کے ذرے کے برابر بھی انسانیت، خودداریت، ایمان کی رمق باقی ہو تو اس کو نجات پانے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یقین کیجیے صادق آل محمد علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا آپ کے جد امجد کی ایک حدیث ہے، میں نے سنی ہے، آپ تائید فرمائیں. مولا نے کہا بیان کرو کون سی حدیث ہے. کہنے لگا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ درست ہے؟ مولا نے کہا بالکل درست ہے. اب اگلا جو سوال اس نے کیا، اس نے کہا اولستم کلکم سفن النجات، آپ سارے کے سارے سفینہ نجات نہیں ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس نے کہا آپ خود فرماتے ہیں اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد و کلنا محمد. ہم 14 میں سے پہلا بھی محمد،
آخری بھی محمد, درمیان والا بھی محمد. جب آپ کے کمالات, آپ کے رتبے یہ ہیں, تو پھر مولا علی چراغ ہدایت اور کشتی نجات کیوں نہیں؟ امام حسن چراغ ہدایت اور کشتی نجات کیوں نہیں؟ امام زین العابدین کے بارے میں یہ حدیث کیوں نہیں کہ وہ چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں؟ امام باقر کے بارے میں یہ حدیث کیوں نہیں کہ وہ چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں؟ اور آپ صادق آل محمد کے بارے میں یہ روایت کیوں نہیں کہ آپ چراغ ہدایت اور کشتی نجات کیوں نہیں؟ فقط اور فقط مظلوم کربلا کے متعلق یہ حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. تو صادق آل محمد نے جواب دیا, بلا کلنا سفن النجات, کیوں نہیں, ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں, چراغ ہدایت ہیں, نجات کی ضمانت دیتے ہیں. ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع, لیکن جتنی جلدی حسین نجات عطا کرتے ہیں ہم سارے عطا نہیں کر سکتے. فرمایا حسین کے نجات عطا کرنے کی رفتار بھی بڑی تیز ہے, اور اس میں سرعت بھی بہت زیادہ ہے, اس میں گنجائش بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ گنجائش ہے حسین کی نجات عطا کرنے میں. حسین انسان کو جتنی جلدی لے کے آتا ہے اتنی جلدی اور کوئی چیز لے کے نہیں آتی. دیکھیں آپ سارے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, نمازی ہیں, دیندار افراد ہیں, ہم ایسے لوگوں کے اندر خطاب یا گفتگو نہیں کر رہے سن کے جو بے عمل ہو جائیں, سن کے نماز کو چھوڑ دیں. چونکہ معرفت یا مودت وہ نہیں ہوتی جس کو سن کے انسان بے عمل ہو جائے, بلکہ مودت وہ ہوتی ہے جس کا جام پی لینے سے انسان کا عمل دو آتشاؤں کے اور زیادہ ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا آپ دیکھیے گا, ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ان سید الشہور ہوا شہر رمضان, تمام مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان ہے. ان اقرب للہ شہر ہوا شہر الرجب, اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ماہ رجب ہے. آگے فرمایا کہ رمضان دیکھیں وہ مہینہ ہے, نومکم فیہ عبادت, انفاسکم فیہ تسبیح, آپ کا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح ہے, آپ کا سونا اس مہینے میں عبادت ہے. یہ رمضان ہے. شعبان کی بھی اپنی فضیلت ہے, لیکن ان تمام مہینوں کے اندر کوئی ایک مہینہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جس میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہا جائے اگر یہ ایک عمل تم نے انجام دے دیا تو یہ عمل تمہاری نجات کے لیے کافی ہے, تمہاری جنت کا ضامن ہے. فقط یہ حسین کا مہینہ ہے, حسین کا غم ہے, جس میں سرور انبیاء نے کہا تھا, امام حسن مجتبی سے لے کر 11 اماموں نے سند دے کے ضمانت دے کے فرمایا تھا, من بقا علی الحسین وجبت له الجنہ, جو حسین پر روئے حتی تصیر دموع علی حدہ, یہاں تک کہ آنسو اس کی گالوں پر جاری ہو جائے, اس کی جنت کی ضمانت ہم دیتے ہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے, یہ فیض عام ہے, یہ حسین کی نجات دینے کی رفتار ہے کہ اتنی جلدی انسان کو نجات ملتی ہے جتنی کسی اور مہینے میں نہیں ملتی. لہذا انسان اگر اس نیت کے ساتھ فرش عذاب پر آئے کہ میں نجات کا سما اکٹھا کر رہا ہوں, ویسے تو قرآن مجید میں شعراء کے متعلق آیا ہے, ان الشعراء فی کل واد یہیمون یقولون ما لا یفعلون یتبعہم الغاوون. شعراء وہ لوگ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں, ہر وادی میں گھومتے ہیں, وہ باتیں کہتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے. یہ کن شعراء کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا دار شہوت پرست شعراء کی, ٹھیک ہے, حسن کے بارے میں لکھنے والوں کی, فسق و فجور کے بارے میں لکھنے والوں کی, شاہوں اور درباریوں کے بارے میں قصیدہ کہنے والوں کی. دیکھیں لیکن وہ شعراء جن کی زبانیں اہل بیت کی مدح کے لیے کھلتی ہیں, جن کی زبانیں اہل بیت کی ثنا کے لیے کھلتی ہیں,
उनके बारे में इमाम हसन मुजतबा फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि कनूज़न तहत अफ़लाकिही, अल्लाह के कुछ छुपे हुए खजाने हैं उसके अर्श के नीचे, मफातीहुहा लिसानुश शुअरा, उन खजानों की चाबियां शुअरा की जुबानें हैं। जब वो जुबानें खुलती है खजाने खुलते चले जाते हैं, लोगों के ऊपर उनका फैजान जारी हो जाता है। ये कौन से शुअरा है? ये वो शुअरा जो अहले बैत की मदा करते हैं, वो शुअरा जो आले मोहम्मद के लिए मदा सराई करते हैं। मैं अरबों और उस दुनिया के शुअरा की बात नहीं करता, कितना खूबसूरत शेर है ये मदह का, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। आप देखें दीन में अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान है, तहारत से लेकर मैयत तक अहकामात का मजमुआ दीन का है। पूरे दीन के अंदर अलल ऐलान ये बात मौजूद है, अगर किसी भी अमल के अंदर, किसी भी चीज के अंदर रियाकारी करोगे, दिखावा करोगे, दिल से नहीं करोगे, जाहिरी तौर पर करोगे, ना नियत शामिल हो ना इरादा शामिल हो, वो अमल तुम्हारे मुंह पर दे मारा जाएगा, उसका कोई अजर व सवाब बाकी नहीं है। अगर इंसान खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़े, दिल में फकत इतना सोचे कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो नमाज भी काबिल कबूल नहीं है। या उसका दिल ना चाह रहा हो दिखाने का, खैर खैरात करे, लोगों को खुश करने के लिए लोगों की मदद करे, इस अमल का भी कोई अजर नहीं है। गरज के दीन का कोई ऐसा हुक्म नहीं है, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, जिहाद हो, यहां तक कि जिहाद भी अगर दिखावे के लिए किया जाए तो परवरदिगार के हाथ से उसका कुछ भी अजर नहीं है। और आपकी ज़ियाफत ईमानी के लिए अर्ज कर दो, जब ये आयत उतरी ना मौला अमीर कायनात की शान में, कि जब मौला ने हालत रुकू में ज़कात दी थी, आप जानते हैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक फकीर आ गया, वो मांगता रहा, सदा देता रहा, अमीर कायनात नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना की, तो उसने कहा परवरदिगारा गवाह रहना, तेरे नबी के दरबार से और तेरे घर से मैं खाली जा रहा हूं। उसी वक्त अमीर कायनात ने हाथ बढ़ाकर अपनी अंगूठी उसको ज़कात में दे दी, सदके में दे दी, तो कुरान की आयत उतरी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ ईमान वालों, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो लोग हैं जो मोमिन हैं, नमाज पढ़ते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। हुआ था ना। अब इसी वाक़े को सुनकर तारीख इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत, कि मैं उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करता, उसने क्या किया, एक फकीर को कहा तू रोज आकर यहाँ पे सदा लगाना, मैं नमाज पढ़ूंगा, जैसे मैं रुकू में जाऊंगा तुम कुछ मांगना, मैं हाथ आगे बढ़ाऊंगा, ऊपर से अंगूठी उतार लेना। तफसीर नूरुस सकलैन में लिखा है, उस खलीफा ने 40 दिन तक मुसलसल फकीर को बुला के अंगूठी देता रहा, एक आयत भी नहीं उतरी। जब अल्लाह के लिए अंगूठी दोगे तो आयतें उतरेंगी, आयतों के लिए दोगे तो फकत लानतें उतरेंगी। तवज्जो है या नहीं है? लिहाजा दीन पूरे के अंदर ये चैलेंज के साथ है, आप एक अमल भी ऐसा नहीं दिखा सकते जिसके बारे में कहा गया हो, जैसा भी हो, जिस तरह से भी हो, दिखावे के लिए हो, रियाकारी के लिए हो, कबूल है और हम आपको इसका अजर देंगे, जजा देंगे ना। अल्लाह ने कहा आना ने मुशरीक, दुनिया का बेहतरीन पार्टनर मैं हूं। अगर मुझे पता चल जाए एक अमल मेरे लिए भी है, गैर के लिए भी है, मैं अपना हिस्सा भी गैर को दे देता हूं और कहता हूं जाओ जाके उसी से अजर और सवाब मांगो। तो जो है या नहीं है? लिहाजा कोई अमल नहीं है। हाँ, एक अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है जिसके बारे में यह कहा गया, अगर दिखावे के लिए भी करो, अगर रियाकारी के लिए भी करो,
پھر بھی یہ عمل اتنا قیمتی ہے، جنت دے کے ہم تجھ سے یہ عمل خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ تائید کریں گے، اٹھائیں روایات اہل بیت، اٹھائیں معصومین کے فرامین، کیا ملتا ہے؟ من بکا، جو رویا، او اب کا، یا جس نے رلایا، او تبا کا، یا رونے والی شکل بنائی، واجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ بھائی رونے والا تو رو رہا ہے، دل سے رو رہا ہے، نیت سے رو رہا ہے، رلانے والا بھی رلا رہا ہے۔ جس کا نہ دل شامل ہو نہ ارادہ شامل ہو، وہ رونے والی شکل بنا لے۔ شکل کیا ہوتی ہے؟ آپ کوئی دیکھے گا تو سمجھے گا یہ رو رہا ہے، بہرحال کہ آپ کو رونا نہیں آ رہا۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ کچھ کر رہا ہے، دل میں یہ ہوتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حسین کے باب میں در حسین پہ نجات اتنی آسانی سے ملتی ہے، آپ دکھاوے کے ساتھ عمل کرو، خدا پھر بھی قبول کرتا ہے۔ آپ دکھاوے کے ساتھ کرو، خدا پھر بھی قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب حسین میں نجات بڑی آسانی کے ساتھ ملتی ہے، اور جدھر جدھر حسین نے قدم رکھا آپ یقین کریں نجات بانٹتے چلے گئے، نجات تقسیم کرتے چلے گئے۔ میرے مولا ایک دفعہ رات کا وقت تھا، مولا امام حسین علیہ السلام مدینہ کے اندر رات کو مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ اچانک کیا دیکھا؟ ایک گلی کے اندر نوجوان باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ وہ روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھا رہا تھا، ایک نوالا توڑ کے ایک کتا پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو ڈال رہا تھا۔ امام اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک ٹکڑا خود کھاتا ہے، دوسرا ٹکڑا توڑ کے کتے کے آگے ڈال دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اس کے قریب آ کر، اے نوجوان یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو بھوکا ہے، جانور ہے، اس کے آگے کچھ نہ کچھ ڈال دو وہ چلا جائے، تو بیٹھ کر شرافت کے ساتھ کھانا کھا۔ جانوروں کے ساتھ بیٹھنا شرافت نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں مولا، میرا دل بڑا پریشان ہے، بڑا محزون ہے، بڑے حزن کے اندر ہوں، بڑی پریشانی کے اندر ہوں، اپنے دل کو بہلانے کے لیے میں اس جانور کو کھانا ڈال رہا ہوں۔ مولا نے کہا یہ بھی عمل باعث ثواب ہے، لیکن کیا چیز ہے جس نے تیرے دل کو غمگین کر دیا ہے؟ کہنے لگا دیکھیے مولا، میں ایک یہودی کا غلام ہوں، میں خود مسلمان ہوں لیکن میرا مالک یہودی ہے، مجھے پسند نہیں کہ میں مسلمان ہو کے بھی کسی یہودی کا غلام رہوں۔ امام نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں ایک آزاد مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا تو تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی رکنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ امام جلدی سے اپنے گھر کی طرف آئے، 200 دینار، 200 سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے گھر سے 200 دینار لیے، لے کر اس لڑکے کے پاس آ گئے، کہا آؤ مجھے بتاؤ تیرے مالک کا گھر کدھر ہے؟ یہ لڑکا مولا کو ساتھ لے کر اپنے مالک کے گھر آ گیا، جس کا یہودی کا گھر بھی مدینے کے اندر ہی تھا۔ امام علیہ السلام نے دستک دی، یہودی نے دروازہ کھولا۔ اب جب سامنے امام کو دیکھا نا، اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کو اتنا تو پتا ہے یہ نبی خدا کا بیٹا ہے، اس کو تو اتنا تو پتا ہے محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اس کو اتنا تو پتا ہے یہ شہزادہ کونین آ گیا ہے۔ کہنے لگا آپ اور رات کے اس وقت آئیے تشریف لائیے، میرے گھر کو رونق بخشیے، آپ کے قدم ہمارے گھر میں آ گئے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ امام علیہ السلام اس کے گھر میں آئے، آ کے کہنے لگے یہ 200 دینار ہیں، یہ لے لو، اس نوجوان کو آزاد کر دو، میں اس کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب آپ خریدنے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جائیے، آپ میرے گھر میں آئے، اسی خوشی میں میں نے اس نوجوان کو آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، تحفۃً پیش کر دیا آپ کو۔ امام نے کہا نہیں، میں اس کو خرید کے اپنا غلام نہیں بنانے آیا، اس کو اللہ کی خاطر آزاد کرنے آیا ہوں۔ تو یہ آزاد ہے،
उसने कहा मैं 200 दिनार भी नहीं लेता। इमाम ने कहा फिर 200 दिनार ये जवान लेगा, जाए जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे। उसने कहा अगर आप 200 दिनार दे रहे हैं तो मैं आपकी मोहब्बत में मेरे घर के साथ बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, वो इस नौजवान को हदिया कर देता हूं ताकि आप मेरे घर में आए इसी खुशी में। जब उसने ये बाग हदिया किया, इमाम ने कहा ये रात का पहर कितना मुबारक है, मैंने उसकी खातिर उसकी आजादी खरीदने आया, आजादी तूने हदिया कर दी, मैं उसके पैसे देने आया, पैसे तू ले नहीं रहा, पैसे भी इसको मिल गए, बाग वो इसको मिल गया। जब वो जाने लगा ना, उसकी यहूदी की बीवी ने कहा रुक जाइए मौला, जाइएगा नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, उस नौजवान को सारा कुछ अता करके जा रहे हैं, हमें कुछ भी अता नहीं करेंगे। इमाम ने कहा मांगो क्या मांगती हो? उसने कहा आपसे कुछ भी नहीं मांगती, जन्नत की जमानत मांगती हूं। इमाम ने अबा का दामन आगे बढ़ाया, कहा इसको पकड़ो और मेरे नाना का कलमा पढ़ लो। उसी औरत ने इमाम के अबा के दामन को पकड़कर मौला की बैत का इकरार करते हुए कलमा मोहम्मद मुस्तफा पढ़ा और हालत ईमान में आ गई। जब हालत ईमान में बीवी आई, यहूदी ने कहा जब आज आजादी हुसैन बांट ही रहे हो, मुझे भी जहन्नुम से आजाद कर दो। इमाम ने कहा तू भी कलमा पढ़। इमाम ने हाथ आगे बढ़ाया, यहूदी ने हाथ पर हाथ रखा और उसने भी कलमा पढ़ लिया। एक घर में हुसैन ने कदम रखा, गुलाम आजाद हो गया। जिसके पास कल तक कुछ नहीं था वो बाग का मालिक बन गया। जिसका बैंक बैलेंस 0 था, 200 सोने का सिक्का उसके हाथ में आ गया। कल तक जो जहन्नुमी थे, आज वो जन्नत की जमानत अपने हाथ में लिए फिर रहे। हुसैन मौला ने क्या फरमाया कि हम सारे के सारे सफीना निजात हैं, हम सब के सब निजात अता करते हैं। वलाकिन सफीनतुल हुसैन औसा व असरा, लेकिन जितनी जल्दी हुसैन निजात अता करते हैं इतनी जल्दी हम अता नहीं करते। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाला। अजीजों, माह मुहर्रम मौला से निजात मांगनी चाहिए। किससे निजात? दुनिया से। दुनिया की जंजीरें हमारे पैरों के अंदर हैं। इंसान जब तक निजात की नियत ना लेकर आए तब तक इंसान निजात पा नहीं सकता, और इसमें करना कुछ भी नहीं होता। फकत इंसान को इतना पता होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए, अगर निजात कोई अता कर सकता है तो वो यही घराना है। जिसका इरादा ना होना वो निजात नहीं पा सकता। मैंने कल आपकी खिदमत में बयान किया था, ज़हाक बिन अब्दुल्ला मशरकी, ये वो शख्स था मक्का से इमाम के काफिले में दाखिल हुआ था, और इसने कहा था जब तक हुसैन मुझे लगा आप जंग जीत रहे हैं मैं आपकी खातिर लड़ता रहूंगा, जब मुझे पता चला आप जंग हार रहे हैं मैं जंग छोड़ दूंगा। इमाम ने कहा कबूल है, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये अपनी निजात ढूंढ ले। तारीख का देखिए वाकया ऐसा, और सुबह आशूर तक उस तरफ था, जहन्नमियों की सफ में था, एकदम से जन्नत की तरफ आ गया। अब्दुल्ला बिन ज़हाक मशरकी शाम तक हुसैन के साथ रहा, इमाम की शहादत से पहले करबला को छोड़कर अपने घर चला गया। कितनी अजीब बात है, एक जहन्नम को छोड़कर जन्नत पर आ गया, एक जन्नत के दरवाजे से दोबारा वापस चला गया। लिहाजा इंसान हमेशा दो राह पर खड़ा होता है, या जन्नत या जहन्नम, या आजादी और निजात, या इंसान की तबाही और बर्बादी। फैसला उसने खुद करना होता है कि वो कैसे और किस तरह से इस कारवान के अंदर दाखिल होना चाहता है। और यकीन मानिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रफ्तार के साथ इंसान को निजात अता करते हैं, पूरे का पूरा हुसैन का कुंबा भी निजात देने के लिए साथ आ जाता है। मशहूर मारूफ वाकया है, इख्तिताम की तरफ आऊं, आप सब ने यकीनन सुना हुआ होगा। बगदाद में एक औरत थी जो मुहर्रम के अय्याम में मजलिस अज़ाम में शिरकत किया करती थी। उसका जो शौहर था
उलमा ने इस वाक्य को बयान किया, मिंबरों से पढ़ा। उसका शोहर नासबी था, अहले बैत से बुग़्ज़ रखता था, उसे सजा दी हुई थी। 10 मुहर्रम का दिन था। बगदाद के उस महल्ले में, उस महल्ले का नाम है महल्ला नौबख्ती, नौबख्ती खानदान उस महल्ले में रहता था। उधर मजलिस अज़ाए हुसैन थी। ये औरत ने जाना था उस मजलिस के अंदर, इसके शोहर को पता चल गया। पहले भी जब ये जाती थी, इसका शोहर इसके ऊपर बड़े जुल्म सितम करता था, इसको मारता था, धमकियां देता था, तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे ये कर दूंगा। अब देखिए 10 मुहर्रम को उसने कहा, खबरदार मजलिस में ना जाना, मेरे घर में आज कमोबेश 40 के करीब मेरे मेहमान आ रहे हैं और ये खाने बनाना, 4-5 किस्म के खाने बनाना। ताकि उसने कहा ये खाने बनाती रहेगी, दिन गुजर जाएगा, उधर नहीं जा सकेगी। अब ये शोहर हुक्म दे के चला गया। ये औरत कश्मकश में थी कि जाऊं ना जाऊं, जाऊंगी ये जालिम जुल्म करेगा, मुमकिन है घर से निकाल दे, मेरे तो वालिदैन बड़े गरीब हैं, मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा, इसी सोच में थी। लेकिन ईमान गालिब आया, कहा जो होगा वो होगा, दुनिया ही जाएगी ना, आखिरत तो नहीं जाएगी। लिहाजा ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। कहां चली गई? उस घर में, मजलिस अज़ा में। मजलिस अज़ा हुई, पढ़ने वाले ने अहले बैत के मसाइब पढ़े, इमाम हुसैन का खैमों से विदा पड़ा, रोती रही। थोड़ी देर बाद फिर इसको ख्याल आ जाए कि वो मेरा घर है। कहे कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए, 2 लहजों के लिए जिक्र हुसैन और सुन लो, फिर उसके बाद घर चली जाती हूं। जैसे ही जोहर का वक्त आया, इसको याद आ गया कि अब ऐसा ना हो वो जालिम घर आ जाए। ये दौड़ती हुई मजलिस अज़ा से अपने घर की तरफ आई। जब घर आई ना अजीजो, आगे मंजर बड़ा अजीब था। ये वाकया तमाम उलमाए आलाम ने लिखा है। कहते हैं जब ये औरत अपने घर में दाखिल हुई ना, क्या देखती है, 4 बुर्का पोश औरतें हैं जो इसके घर में खाना बना रही है। अल्लाह अकबर, क्या बना रही? एक औरत बड़ी सी देग के ऊपर खाना बना रही है, एक और औरत है वो भी खाना बना रही है, एक छोटी कम सिन बच्ची है वो भी कोई चीज तैयार कर रही है। इसने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा अगर तू हमारा जिक्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तुझको बचाने के लिए हम खुद आ गए हैं। एक ने कहा मैं ज़ैनब कुबरा हूँ, एक ने कहा मैं हुसैन की माँ हूँ, एक ने कहा मैं सकीना आ गई हूँ। मेरे अजीजों, हिलाल बिन अब्दुल्ला नाफे कहते हैं शब आशूर थी, मेरे मौला हम सब को खैमों में सुला के ना अकेले निकल गए। मुझे थोड़ी देर के लिए डर महसूस हुआ, मौला अकेले जा रहे हैं, कोई पीछे से आके हमला ना कर दे। तो हिलाल बिन अब्दुल्ला नाफे कहते हैं मैं इमाम हुसैन के पीछे छुप छुप कर तलवार लेके जा रहा था कि मौला की हिफाजत करूं। मैं क्या देखता हूं, कहीं से मौला कंकरियां उठाते हैं, कहीं से कांटे उठाते हैं, कहीं से झाड़ियां साफ करते हैं और मुझे कहते हैं अब्दुल्ला बिन नाफे क्यों आ गए हो? मैंने कहा मौला आपकी हिफाजत के लिए आ गया हूं। और मैंने कहा कुर्बान जाऊं, आप क्या कर रहे हैं रात के वक्त? कहा अब्दुल्ला जहां से झाड़ियां साफ की है ना, यहाँ पे मेरे मेहमानों ने गिरना है, जहां से पत्थर उठाए हैं यहाँ पर हुर ने आना है, जहां पे कांटे साफ किए यहाँ मुस्लिम इब्ने उसजा ने आना है। कहने लगे एक टीले के ऊपर जाकर हुसैन ने कहा अब रुक जाओ, इससे आगे ना आना। मैंने कहा नहीं मौला मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। हुसैन ने कहा आगे मेरी मां मक्तल साफ कर रही है, आगे फातिमा ज़हरा आ गई है, वो क्या साफ कर रही थी? हुसैन की मक्तल का से कांटे उठा रही थी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबिन यनकलिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि इस्मिकल अज़ीमिल आज़म
अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ मुहम्मद मुस्तफ़ा बिहक़्क़ अली मुर्तज़ा बिहक़्क़ फ़ातिमा ज़हरा बिहक़्क़ हसन मुज्तबा बिहक़्क़ हुसैन शहीद करबला। परवरदिगारा हमारे इस कलील से जिक्र को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। हुसैन की माँ को हम सब से राजी खुशनूद फरमा। कल्ब नाज़नीन सिद्दीक़ा ताहिरा को हम सब से राजी खुशनूद फरमा। परवरदिगारा हमारे जिक्र को, हमारे गिरिए को, हमारी इबादत को हमारी निजात का जरिया करार फरमा। परवरदिगारा हम सबको शिफात सैयद शुहदा नसीब फरमा। बारे लाब के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद तमाम हाज़रीन की नेक शरी हाजात को पूरा फरमा। बारे इलाहा आज हमारे बिरादर अजीज इशफाक भट्ट साहब के वालिद मोहतरम की बरसी है। परवरदिगारा इस जिक्र का वास्ता, मजलूम करबला का वास्ता, इनके वालिद मोहतरम को शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। उनके दरजात बुलंद फरमा। उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को आफो दर गुजर फरमा। उनकी कब्र को रोजा तो मिन रियाज़िल जन्नह करार फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज्जत और जलाल का, वास्ता हुसैन की मजलूमियत का, बारेला हम सब के मरहुमीन, हमारे आइज़ा और अकारिब जो दुनिया से जा चुके हैं, खसूसन हमारी अकेडमी के एक दोस्त, एक अजीज सैयद तौसीफ शाह साहब के वालिद आज दुनिया से चले गए हैं। बारेला उनके वालिद को और तमाम मरहुमीन को शहदाए करबला के साथ माशूर फरमा। सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। बारेला सबको शिफात अहले बैत नसीब फरमा। परवरदिगारा के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद तमाम मोमिनीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। तमाम मोमिनीन जो तंग दस्त है तंग दस्ती दूर फरमा। जो बे औलाद है औलाद साले अता फरमा। जिनके पास रोजगार नहीं उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। बारेला दुश्मनाने तशय्युअ, दुश्मनाने अज़ादारी, दुश्मनाने ज़िक्र हुसैन को निस्व नाबूद फरमा। परवरदिगारा तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता, अज़मत अहले बैत का वास्ता, बारेला इसी तरह से हमें आइंदा भी जिक्र हुसैन करके अपनी निजात का समा इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमा। बारेला तुझे वास्ता मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का इस जिक्र को महदूद करने वाले, इस जिक्र की राह में रोड़ा अटकाने वाले, इस जिक्र के लिए मुश्किलात इजाद करने वाले, अगर लायक हिदायत नहीं उनको निस्व नाबूद जलील और रुसवा फरमा। परवरदिगारा भी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद हम सबको, तमाम मोमिनीन को आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारा नसीब फरमा। अपने वली हक वलीउल्लाहुल आज़म वारिस खूने हुसैन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फरजा शरीफ का ज़ुहूर पर नूर में ताजील फरमा। मौला के ज़ुहूर के लिए अपने आप को आमादा और तैयार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन सलवात तशरीफ रखें। न्याज भी है, मुख्तसर बरादरान की खिदमत में पेश करते हैं। तकीर भाई मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, इधर वैसे स्पीकर नहीं। कल दीना मजलिस पढ़ी, उधर स्पीकर पे पाबंदी लग गई, वो भी उठा के ले गए। 1 घंटा पढ़ी। आज दिन को सवावे पढ़ी, उधर भी पाबंदी लगी हुई थी। ये महीना हमारे यहाँ पाबंदियों की ज़द में आ गया है। कुछ अपनों ने लगाई हैं, कुछ गैरों ने लगाई हैं। अल्लाह ताला दोनों को हिदायत दे, क्योंकि उनका तो जा कुछ नहीं रहा, हमारा गला इतना बैठ गया, वो जिक्र नहीं हो रहा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला जी आइंदा भी यही टाइम 2 बजे का मजलिस अज़ा का होगा। आप सारे बरवक्त तशरीफ लाएं। हमारी कोशिश होगी कि ये ज़्यादा पुरानी भी ना हो। इंशाअल्लाह ताला ये सारी सही देखें।